السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیز دوست برزه ورب سبحانه اللي خير مقدمه ورب كسوجته. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناها باللغة الأردية والهندية ونأخذ أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى شغوف بي. شغوف بي أو مولع بي. زي نقولها باللغة الأردية والهندية चले मेरे साथ. شغوف بي أو مولع بي باللغة الأردية والهندية شوقين है. شوقين है. إنه مولع بشرب الشاي. إنه مولع بشرب الشاي. वो चाय पीने का शौकीन है. वो चाय पीने का शौकीन है. أنا شغوف بقراءة الكتب. أنا شغوف بقراءة الكتب. मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ. मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ. إنهم مغرمون بغناء الأغنية. إنهم مغرمون بغناء الأغنية. वे लोग गाना गाने के शौकीन हैं. वे लोग गाना गाने के शौकीन हैं. أنا شغوف بمشاهدة الكريكت. أنا شغوف بمشاهدة الكريكت. मैं क्रिकेट देखने का शौकीन हूँ. मैं क्रिकेट देखने का शौकीन हूँ. كنت مولعا بالنوم طوال اليوم. كنت مولعا بالنوم طوال اليوم. तुम दिन भर सोने के शौकीन थे. तुम दिन भर सोने के शौकीन थे.